20 menit gue bakalan off kan tanpa pemberitahuan kalian. Dan kalian yang udah pada di follow sama GPT, berarti kalian udah bisa nonton acaranya guys. Jebolnya cuma 310 lagi teman-teman. Gue pancing buat gue jalan duluan guys ya. Oke. 30 bisa langsung japri admin atau DM yang lagi live dulu guys. 310 tuh cuman 10 orang lagi guys yang beli tiket. Itu udah bisa kalian nonton bareng-bareng teman-teman ya. Karena di sini juga gua ada nombok sedikit guys. Jadi ya mudah-mudahan ini ketutup lah ya. Buat semua penunggu yang ada di sini tunjukkan. Kang Adit sampai malas loh lihat. Biasanya Kang Adit buka gerbang teman-teman. Tapi kalian kurang kompak. Anjing 2 lagi guys. Kan. Beneran loh guys. Dit. Wah nyamperin gua guys. Dit nyamperkan orang Dit. Dit nyamperkan orang. Kang Adit sampai malas loh. Eta nu 2 kumaha? Hah? Bayantep. Antep. Tong dituturkeun. Manehna kan masih di dieu. Ieu Tetep teu dibukanya ieu masih nu kamari ya, jalur. Ai kawarga ku siang geus di tutup aja. Encan lah. Da. Henteu ke kawarga deui kumaha? Moal. Henteu kurang di lingkungna ke arah handapna, ke arah wargana. Berarti itu can ditutup nu kamari keneh berarti. Oh pantesan maneh teu tampil di hadap banyak orang malas patungan teu katutup. Keun bae eta mah pasrah lah. Hah? Tong ieu teh nungguan urang mancing heula kasih engke we kurang di hate di ieu. Kalian boleh japri admin ya guys ya yang mau ini, kalau enggak Kak Galeri Queen. Halo Abadut, udah ada belum Abadut? Kak Galeri Queen, Abadut. Ada yang jalan. Gas. Iya kata Kang Adit belum ternyata nggak usah open gerbang. Belum ditutup guys yang kemarin itu teman-teman. Dari kemarin ya, dari kemarin ramai orang jalan, betul banget Teh Dea. Kak Dea betul banget. Ada, bukan yang nyapu tapi jalan. Ini. Nah. Tapi dari kemarin orangnya nggak ada guys. Kalian bisa dengar mungkin ya. Orang-orangnya nggak ada. Aneh banget Pap. Ya, bentar lagi kita privat teman-teman. Bentar lagi kita privat. Ini gue cuman pembukaan, siapa tahu ada yang mau beli tiket lagi, gue masukin ke grup privat guys. Oke Nonoy masuk, Nonoy typing Noy biar di follow, karena yang di follow aja guys. Yang di follow yang nanti bisa nonton. Kan Nonoy typing, kan Nonoy. Jadi tinggal 280 lagi tuh, tinggal 280 lagi loh. Nah guys. Nah, guys. Anjing, gak bisa fokus, gak bisa. Wih. Panas, Dit, panas, Dit. Itu 2 saling beriringan terus. Karena udah typing dulu kak, siapa tahu ini pop-up mau
offin Kak Kanonoy. Oke Kanonoy udah berteman ya. Udah berteman ya. 280 lagi padahal guys. Sebentar, masih ada yang nanya norek. Paujia masuk 20 rindu. Tapi 20 rindu nggak bisa Kajia, 30 tiketnya Kajia. 260 lagi nggak apa-apa tapi kita kurangin patungannya ya. Kita kurangin patungannya ya. Paujia ya. Anjing gak ada yang ngikutin. Guys, gak ada. Guys. Gua nggak serius loh. Astagfirullahaladzim, apa yang gue lihat anjing? Ngawang guys, demi apapun, ngawang ya, hah? Wowo digendong Wowo. Masa Wowo ada Wowo guys? Gue nggak lihat Wowonya guys. Wowo. Allah, anjing. Oke, kita off dulu guys, kita off dulu. Dit. Oke, ini masih ada 2. Kita off dulu guys, Kak Paujia mana Paujia? Paujia typing Kak Paujia. Gue masukin dulu orang nih, ada yang beli tiket. Bentar dulu guys. Kita off dulu. Dia bilang apa tadi? Dava Alip sama Paujia mana? Dava Alip mana? Dava Alip mana? Tap kemana? Japri aja guys, DM aja ke sini. Dava Alip udah dikurangin ya. Paujia mana? Paujia, lu nama lu siapa sih Paujia? Cepat gua mau off nih. Kasihan yang udah pada patungan udah nunggu gua, anjing. Kalian tai lah yang nunggu jebol nih. Mana cepetan Paujia. Aduh Paujia, lu WA gua aja. Bentar guys.
Iya pap, cucurut. Oke. Yaudah ya, nggak ada yang masuk lagi berarti. Sok cepet-cepet, jangan nanya masih bisa guys. Kalau gua masih live masih bisa guys. Nanti kalau gua udah off privat kalian nggak bisa teman-teman. Gua udah fokus ke acaranya guys. Balsia udah gua follow ya. 200 lagi. Haibi. Haibi udah gua follow ya. 170 lagi. Satu 170. Jangan hanya masih bisa guys. Selama gua live kayak gini gua berarti masih cari teman-teman. Sembara masuk 50 rindu. Mana Sembara? Sembara, sematkan Sembara. 120 lagi anjing. Sembara mana Sembara? Sembara 50 rindu bener ya? Ya udah ya, off ya. Tinggal 120 lagi padahal guys. Udah ya, nggak ada lagi. Dit, tikoro aing nanya Dit, Rizky T masuk 30 rindu. Anjing 90 lagi guys. Agung 60 lagi. Agung sama Rizky T mana? Agung sama Rizky T. Agung sama Rizky T mana? Rizky udah, Agung. Anjing. Oke, Dimas. Dimas sama siapa ini? Sama Scorpio. Dah, guys, habis guys. Dimas sama Scorpio mana? Kak Dimas sama Scorpio mana? Kak Dimas sama Scorpio. Agung udah, ya Agung udah. Oke, kalian yang pilih guys, jebolin apa privat teman-teman? Yuk kita fokus ya. Kalian yang ini guys, kalian yang ini aja typing. Kalau mau privat, privat berarti ya. Privat aja nih. Kita lanjut ya guys ya. Anjing tadi
Dia ngomong apa guys? Sumpah tadi dia ngomong apa ya di sini ya? Dia ngomong apa guys tadi di sini guys? Enggak, dia kayak putri-putri gitu ya. Astagfirullah, anjing guys. Wah! Wah! Dit, sumpah Dit, panas pisan sih ya Dit. Demi apapun anjing. Panas pisan sumpah. Anjing. Anjing Dit. Belum apa-apa loh guys. Udah kayak gini gua guys. Ya Allah. Oh! Dit, kata Leo di HT Kang Adit nggak ada guys di pos guys. Sumpah loh, itu tadi Sekar Arum Last Miling Putri. Anjing Dit. Dit. Dua anak tuh. Itu sorangan manena unggul Dit. Tong di deketan Dit, tawana panas. Sumpah Dit. Tong di deketan Dit, tawana panas Dit. Demi naon Dit. Tong di deketan Dit. Sumpah. Kumaha? Tahan weh. Mun aya nu lalakina eta tahan urang nyokot heula nu ieu nu di kangna heula. Dit, maksudnya nyokot bikangna kumaha Dit? Dit? Maksudnya nyokot bikang mana di mana coy? Dit.
Dad! Astagfirullahaladzim! Dad! Dad! Adit! Woi! Wah! Wah, anjing! Wah, anjing! Tahan. Cicing tahan. Sabar. Yo, cai yo. Cai yo, bawa ke dia cai yo. Kan, nuan lagi nom. Nuan cai lah. Kade yo. Ya, bawa nginum. Akbar, senang nginum cing. Anjing! Panas Kang Adit Makin ganas Kang Adit. Mana main deket. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Panas. Minum lah, Pap. Cenang nginum lah, Pap. Minum lah, cing, Pap. Allah. Astagfirullah. Panas. Allah Akbar, la ilaha illallah. Allah Akbar. Allah Akbar. Jap mana dia? Astagfirullahaladzim. Minum lah, Pap, cing, Pap. Minum lah, cing, Pap. Aing terkuat, Minum lah, cing, Pap. Aing terkuat, balik. Anjing. Ngeri ya. Pantesan kamari warga ngobong gitu udah. Oke, typing lagi sekali lagi nih ya, antara jebol sama privat, guys. Typing sekali lagi, guys. Gue nggak enak sama yang pada beli tiket. Typing lagi antara jebol dan juga privat. Kalian maunya apa? Stop. Minum lah, cing, loba deui, Pap. Minum, cing, loba deui, Pap. Kumaha Adit? Nginum lah, nginum kabeh. Yo entong jauh ya, yo. Nuhun Kang Adit. Mana cicing di nu tadi nu cek urang. Cicing aja di. Soalnya ngeri Astagfirullahaladzim. Teu naon ieu? Mana? Panas iya. Sok cicing. Awak 5 menit, 10 menit. Awak panas Kang Adit. Bentar ya guys, bentar rehat dulu. Panas banget dulu guys. Bondur lah. Kata Kak Adit mundur dulu. Bondur lah, setik ame ke ieu hawan. Yontong neangan urang. Tong neangan urang tapi dengekeun urang lamun. Lamun urang ngagorowok urang ditah ka dieu, mangga karek ka dieu lamun urang ditah ulah. Cicing-cicing. Nya Bang, ya. Karasa lebih hareup soalna Kang Adit Cenah minum deui cing loba. Wah. Hah? Kang Adit. Bah, ngapa ngarepan mana bieu? Heeh. Mana sih? Heeh, gigireun pisan. Jadi belah dia pisan. Mana balik ke kapus. Urang kapus deui nya. Mana balik kapus? Aing karasa pisan aing karepna Balik kapus. Kadenya. Iya, cek Kang Adit lamun mun teu dititah ka dieu mane tong ka dieu. Heuh, mun teu dititah ka dieu mane tong nyamperkeun. Mane pantau we live-nya. Adit. Guys, gua lanjut tonton.
Suara Kang Adit. Suara Kang Adit, guys. Dit, itu Kang Adit, guys. Kang Adit bawa pecut, guys. Kang Adit bawa pecut seriusan. Dit. Kang Adit bawa pecut, guys. Kang Adit bawa pecut, anjing. Dit. Dit. Ini apaan sih? Astagfirullahaladzim. 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 Gua nggak tahu, guys, gue ngerasa ngap banget, teman-teman. Hei, hei, sekarang arum las mening puri. Sekarang arum las mening puri. Modar, anjing. Modar, guys. Bisa challenge, bisa minyak apapun itu, mau challenge apa boleh. Tio, lu mau challenge apa? Dit. Hah? Hah? Terus Pinter pinter kumaha? Dit. Dit. Cai. Yo cai yo cai yo. Mana itu naon? Itu naon, coy? Yo cai. Gua diajar di kamari. Ada yang manggil gua, guys. Mantap. Cici. Ada yang manggil gua.
Cayo. Lo Bandung ngaganggu diharap. Wah, apa? Lo Bandung ngaganggu diharap. Risik. Astagfirullahaladzim. Awas pasti ka mana? Aduh anjing. Jadi itu awewe jeung lalaki. Minum lah Kang. Minum lah Kang. Diharap mau balik. Allah. Lo Bandung ngagerwan tadi orang diharap. Astagfirullahaladzim. Allah. Minum lah Kang tadi, minum lah Kang. Buru-buru benang. Udah benang naon Kang? Udah benang naon maksudnya Kang? Salah saja buru benang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Oh kalem Pam. Pam. Ulah ieu teuing Pam. Ulah barbar teuing Pam. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar la ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Last meaning puri. Astagfirullahaladzim. Pap istighfar pap. Eling pap. Pap. Eling pap. Astagfirullahaladzim. Pap eling pap. Mana eling pap? Astagfirullahaladzim. Pap eling pap. Mana eling? Pap eling pap. Pap eling mana? Eling goblok. Eling sia. Eling mana? Weh, cager. Goblok ulah kasut ulah didenge pap. Ulah didenge mana istighfar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar la ilaha illallah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Pap ulah didenge pap. Ulah kahasut pap. Ulah kahasut pap. Allahu Akbar. Ulah kahasut pap. Lawan pap. Allahu Akbar. Lawan pap. Astagfirullahaladzim Kang Adit. Eling pap. Eling pap. Allahu Akbar. Eling pap. Lawan pap. Ulah kosong pap. Lawan pap. Lawan. Si Adit mana? Si Kang Adit eueuh. Lawan pap. Lawan pap. Lawan. Anjing. Lawan pap. Lawan. Yuk kaposkeun yuk, mau balik yuk, sumpah yuk. Lawan pap. Si Adit mana yuk? Tapal si Kang Adit tuh. Lawan pap. Lawan pap. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah hayyul qayyum. Astagfirullah Kang Adit. Lawan Kang. Kang Adit lawan. Kang. Lawan Kang Adit. Adit, yuk bantuan si Adit yuk. Allahu Akbar. Bantuan si Adit yuk. Astagfirullahaladzim Kang Adit. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Adit. Allahu Akbar. Aku ada di Kang Adit. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar.
Astagfirullahaladzim. Anas. Anjing tuh bisa panas. Adit. Si Kang Adit kaduruk, Pap. Si Kang Adit itu kaduruk, Pap. Si Kang Adit. Adit. Si Kang Adit kemana, Pap? Kaduruk si Kang Adit. Si Kang Adit kaduruk. Det. Si Kang Adit kaduruk. Adit. Panas, Dit. Adit. Ya, tulungan, Dok. Allahu Akbar. Kang, Tulungan, Dok. tunggu naon, Kang. Ini udah. Kang Adit. Udah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, Kang Adit. Jijik, aing teu kuat. Kang, sini. Sumpah panas pisan. Sini dia. Kang Adit. Sini dia dekat orang. Orang mana ki? Dengekeun urang. Kang Adit. Astagfirullahaladzim. Bayahna. Samat dia. Teu bisa urang mau marane. Kurang dibatas marane pasti yakin aman 1000%. Tapi manen tong keluar dina garis eta. Garis naon maksudna Kang Adit? Marane duaan. Maksudnya kumaha? Kadi. Allah Akbar. Wayahna. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Eta naon, Kang? Naon eta, Kang? Eta naon, Kang Adit? Eta naon, Dit? Eta naon, Bah? Mau abu sih, Kang Adit? Cicing. Abu. Maksudnya kumaha? Tong keluar. Ayeuna naon? Kaciri meureun. Kaciri, Kang Adit. Lamun mana keluar ti dieu cirak. Mun urang jeung Cileo keluar di dieu cilaka. Keluar. Yo cicing yo tong keluar yo. Anjing. Wayahna tulungan lah. Urang me beres. Aduh. Kang. Letik pisan, Kang. Terus mana kumaha? Dirinya kumaha, Kang Adit? Allah. Weh, Kang Adit. Anjing ditinggalkan, Pap. Goblok. Ya kumaha ya di bundaran ieu segede kieu, Pap. Bae anjing. Kumaha ya? Ngajedok cicing yo. Astagfirullahaladzim. Cicing yo. Allah Akbar. Guys, kita nggak boleh keluar, guys. Aduh, iya. Iya kumaha ya? Fokus jangan kepancing, iya Kak Queen. Letik pisan anjing. Cicing fokus yo. Letik pisan anjing. Letik pisan, Pap. Allah Akbar. Coba mana keluar lamun keluar. Anjing kumaha? embung, Pap, embung. Coba anu heula. Embung, Pap. Embung. Coba mana keluar balik ke pos gitu. Embung, Pap. Embung aing. Cobaan lah. Embung, Pap. Embung, Pap aing. Embung anjing ieu lingkaran leutik pisan, Pap. Pap anjing. Ieu lain heureuy, Pap. Demi Allah, Pap, ieu lingkaran, Pap. Lain lingkaran lain heureuy, Pap. Ieu bahaya oge, Pap. Mun lingkaran keluar, Pap. Mun keluar kunaon? Power embung aing. Ulah, Pap. Dit. Embung, Pap. Embung aing, Pap. Embung, Pap. Adet. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar.
Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. Coba yuk. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Yuk balik pap. Yuk nges yuk cobaan yuk. Pap yuk. Yuk. Yuk balik pap serius yuk. Mana kapos cobaan. Kurang kaposnya, kurang nyobaan. Tapi mau Cicing lah. minum tadi, entah mau nginumnya. Entah mau nginum. Mana cobaan? Yang satu, kurang kaposnya, orang nyobaan kapos sugan. Mana yang bisa isi langkah? Kang Adit. Boleh lah guys ya, kita coba-coba dia jadiin tumbal teman-teman. Ini orang cobaan ya. Hah? Wanita mana? Wani orang wani. Kumaha tuh? Mun cicing Kang Adit ulah. Tapi cicing Kang Adit ulah kumaha tuh? Wanita jadi nak. Embung anjing. Hah? Embung anjing. Keluar. Embung. Cobaan we atuh. Anjing. Ulah pap, aing mah ulah pap. Wanita. Ieu leutik pisan soalna pap. Dengekeun aing percaya ka orang moal naon. Coba. Hah? Mau kuna naon? Moal. Hah? Orang cobaan. Tau keluar. Hei, yo kali balik deh, woi, anjing. Pap tulungan aing goblok. Tulungan aing anjing. Tanekeun. Teu bisa pap. Tapi halo teu bisa pap. Cici, tong panik. Aduh, panik. Anjing kumaha aduh. Tong panik. Awas mana matangna asup nah bet keluar kamera. Anjing. Awas tong keluar kamera. Anjing. Dit. Dit. Tuh kurang naon. Gak boleh. Tadi dia keluar setengah guys. Tadi dia keluar setengah kaki tiba-tiba kebakar teman-teman. Dia malah ngejauh anjing. Aing cika nuka bedol pap. Hah? Aing cika nuka. Aman tapi eta ka aya kan kayak Dit. Allahu Akbar. Aing cika nuka bedol. Gua coba juga gitu. Ulah pap. Ulah anjing. Poin cobanya. Ulah anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Jo, Ulah pap goblok. Ulah anjing. kurang cobaannya. Ulah goblok bangsat, ulah anjing. Ulah pap, ulah lalawara pap. Ulah pap. Ulah pap. Ulah. Jangan. Ulah. Ulah pap. Ulah lalawara pap. Selesai tak? Sekar Arun Mas Meningpuri. Terus iya nanaonan, yo orang di jeung mana nanaonan? Dit. Allahu Akbar. Allahu Akbar Kang Adit. Adit. Ieu kumaha ieu Kang? Ieu kumaha Kang? Anjing. Anjing bab. Akbar, astagfirullah. Mau beda goblok. Anjing. Cicing yo. Jauh ti bola dah. Anjing cicing yo. Bola jauh ti. Wah lihat guys. Cicing yo. Cicing naon wae nu ngaganggu cicing yo. Naon wae nu ngaganggu. Cicing yo. Allah. Naon wae nu ngaganggu cicing yo. Astagfirullahaladzim. Cicing yo. Astagfirullahaladzim. Cicing yo. Seuneu keluar dina liang papa. Seuneu keluar dina liang. Dina liang si Lasminya. Hah? Teu dina liang si Si Lasmi. Lasmi. Keluar dina liang goblok.
Tekudu yo, tekudu indit yo, tekudu. Geus Ulah ganggu goblok. Ulah ngaganggu di tekudu indit cicing yo. Ulah ngaganggu. Nggak jadi guys, nggak jadi berangkat teman. Didinya nya di liang etanya. Keluar Yo. dari liang. Keluar dari liang, Pap. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Cicing yo. Cicing, di dia aman orang yo. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Anjing aing teu mau rokok deh. Allahu Akbar. Aing. Kalau nyebat we yo, nyebat yo. Mana yang mau bensin? Urang teh boga bensin demi Allah. Demi Allah teh boga bensin. Aduh, Pap suku aing panas anjing. Nya panas dah kaduruk Asia. Lamun ku cai karek tiris Asia. Kumaha maneh teh? Aduh ledeh anjing. Allah Akbar. Mana dek sebat mah? Bung anjing ah power. Dit. Allah Akbar ya ku wah Kang Adit. Iya si Kang Adit keur naon maksudna teh si Kang Adit teh keur naon? Anjing tak atasnya bisa lempang jika gitunya. Hah? Guys lihat api nggak tadi jalan jauh banget teman-teman nggak tahu kemana kayaknya mau ngedeketin guys. Api itu kayaknya mau ngedeketin, tapi nggak bisa guys karena kita emang ada di lingkaran guys. Kang Adit di mana Kang? Cek Kang Adit. Di HT. Di HT iya tuh. Kang cek Kang. Kang Adit. Kang Adit. Kang. Kang Adit. Kang Adit. Itu naon yuk? Anjing, suep goblok. Suep itu naon? Anjing itu pocong. Cicing yo, entong kabur anjing. Pocong. Hoyong geus leungit yo. Pocong. Hoyong geus leungit yo. Anjing ngelayang guys. Pocong. Ngelayang teman-teman. Ngelayang guys. Cicing yo. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Cicing pokoknya mau naon tong kabur. Allah Akbar. Ngelayang lo guys tadi. Anjing ada. Adit, keluar ulah. Goblok ada ketan Bab sabar. Keluar ulah. Keluar yuk. Keluar yuk. Tekuat aing kudu kitu mayo. Keluar ulah yo. Ayo lompat ulah. Lompat ayo. Suara naon eta? Suara naon, Pap? Suara naon? Itu di gunung kanaon eta. Wow, Akbar. Ya tong keluar cicing yo. Woi, suku maneh. Cicing suku maneh. Cicing anjing. Cicing yo. Anjing, asal jangan pocong aja guys. Pocong. Asal jangan pocong guys. Tadi pocongna maju pocongna. Maju yo. Maju yo, aclok-aclokan yo. Allah. Astagfirullah. Lampunya terangin. Nih anjing gua terangin nih. Nih guys, gua terangin guys. Dah. Nih. Astagfirullahaladzim. Ulah keluar ya. Lingkarannya tuh bisa gede gitu kabes kakosan gitu tah anjing. Itu si Kang Adit lain. Dit. Astagfirullahaladzim. Adit. Kang. Dit. Wah, anjing itu si Kang Adit kudu naon eta? Anjing kita gak bisa keluar guys. Si Kang Adit kudu naon eta? Adit. Astagfirullahaladzim. Kang lawan Kang.
Dit lawan Dit. Lawan Kang Adit. Dit lawan Dit. Kang Adit lawan Kang. Oh anjing. Astagfirullahaladzim Kang Adit anjing. Dit. Aduh sih kan dorong anjing. Aduh anjing Kang Adit itu. Aduh anjing. Ku aing samperkeun. Aduh. Ku aing samperkeun. Ulah maaf itu sih Kang Adit kan dorong ulah goblok aja naon cicing di bulanan. Itu Yuk. kan dorong cicing goblok. Yuk. Cicing masih kejadian deh ya anjing. Anjing si Kang Adit itu. Yo. Itu kan dorong cicing sih anjing. Anjing kudu di bulanan. Ulah goblok ulah anjing. Cicing yuk. Ulah maksa bab. Ulah maksa bab. Cicing diuk. Cicing diuk bab anjing itu Cicing anjing ku aing disamperkeun yo. Ulah bab goblok. Ulah anjing. Ulah bab ulah anjing. Ulah goblok cicing diuk bab. Cicing diuk ini bab. Nges bab. Ulah pada gong bab. Ulah pada gong bab. Ulah pada gong bab. Itu sih Kang Adit kan. Dit. Peak anjing kumaha ieu. Adit. Anjing si Kang Adit lain jurig anjing jelema bangsat anjing. Jurig nih. Goblok jurig dah. Anjing. Itu papa. Anjing sudah. Kumaha tuh yo. Baru sih Kang Adit kumaha. Ngelek emang guys jaringan guys. Kang Adit kumaha. Ngelek guys. Cicing yo. Aduh papa yuk. Kumaha ieu. Mau balik pap. Mau balik pap. Masih ngelek gak? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kang Adit. Kang Adit. Oh anjing suara si Kang Adit. Kang Adit. Allah Akbar. Kang Adit. Si Adit duduk di situ yo. Kang Adit. Si Adit duduk di situ yo. Guys, kita gimana guys? Kita nggak tahu itu. Geus lah samperkeun yuk kuduan yuk. Balik mah walaupun naon. Mana itu mau make cincin make teh. Oh lah cincin di mana? Cincin ada si Adit. Gimana guys? Samperin guys. Astagfirullahaladzim Kang Adit. Kumaha ya Kang Adit anjing si Kang Adit beak anjing. Geus siga ngaduruk juri goblok. Si Kang Adit teh jelema anjing. Lain juri goblok. Cicing lah yuk.
Yuk. Mame tandai goblok. Mame sunai pam. Cicing yuk di lingkaran. Sunai Yuk. pam. Cicing di lingkaran. Allahu Akbar. Cicing di lingkaran. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Cicing di lingkaran. Astagfirullahaladzim. Cicing di lingkaran. Allahu Akbar la ilaha. Cicing di lingkaran. Baik ku aing disorot terus ya anjing. Si aik naon goblok. Sok anjing si aik naon. Ku aing disorot terus anjing. Allahu Akbar. Ek naon maneh nyumput kanu tangkal. Hah? Ek naon marukan aing si. Ek naon marukan aing si.
Tong cang teh. Maneh. Nah, ku aing. Jeung maneh-manehna ku aing. Ngalek ya guys. Jaga jarak yuk. Temprang dit. Kan anjing. Eueuhkeun we. Bae sok kagok ngaramber sepi. Yo. Anjing. Aing teu bisa gerak, padet aing teu bisa gerak oge. Aing teu bisa gerak. Aing Aing teu bisa gerak, Pap. Aing gitu sahaya. wah. Aing na manehna nu dicang-cang aing teu bisa gerak. Balik. Mundur. Yo. Ya balik. Balik, Pap. Ayo, Pap, balik, Pap. Balik, Pap. Balik, Pap. Ayo. Balik, Pap. Balik, Pap. Balik, Pap. Balik, Pap. Balik, Pap. Pap, Eling, Pap. Mana Eling? Pap, Eling. Pap, mana Eling, Pap? Pap, Eling, Pap. Pap, Eling. Pap, Eling, Pap. Pap, Eling, Pap. Pap. Eling, Pap, goblok. Eling, Pap. Eling, Pap. Eling, Pap. Eling, Pap. Eling, Pap. Anjing, teas goblok. Pap, Eling, Pap. Pap, Eling, Pap. Pap, Eling. Pap, Eling, goblok. Eling, Pap. Bodoh amat anjing. Pap, Eling, Pap. Eling, Pap. Eling, Pap. Si ini nyorot naon. Naon, Pap. Pap. Aduh anjing. Pap ulah deui, Pap ulah goblok. Eta deui wae anjing. Ulah Pap. Eling goblok. Eling, Pap. Ulah anjing. Ulah didenge, Pap. Istighfar, Pap. Ulah istighfar, Pap. Istighfar, Pap. Istighfar, Pap. Istighfar, Pap. Eling naon. Eling goblok. Eling goblok. Eling goblok. Udah naon. Eling goblok. Nggak bisa ditarik, Kak. Nggak bisa ditarik, Kak. Eling. Allahu Akbar. Pap, Eling goblok. Eling, Pap. Eling, Pap. Eling. Adit. Ini si Papap, Kang. Adit si Papap. Adit. Oh,
Allahu Akbar. Itu bisa Kang. Itu bisa Kang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adit. 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 Cicing pap goblok. Cicing pap mana ulah ka mana anjing. Astagfirullahaladzim. Itu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Cicing pap anjing. Cicing pap. Cicing pap. Itu guys. Allahu Akbar. Cicing pap. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Cicing pap. Cicing pap. Cicing pap. Cicing pap. Cicing eling pap. Cicing. Cicing. Udah pergi guys. Pap. Pap ngeseling pap. Mandi ngeseling pap. 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 Kirain tadi. Kirain pingsan. Nggak ada si pap eueuh. Kirain pingsan. Kadit. Hah. Yang tadi gua tendang siapa? Aduh. Aduh. Pap. 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 Aduh. Aduh. Udah kayak zombie anjing. Pingsan malah hidup lagi. Pap. Di lingkaran yuk. Di lingkaran. Nggak ada guys. Di lingkaran lah. Pap. Adit. Pap. Adit. Si pap Kang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Mana yang tuturkeun urang tapi entong caang teh. Tuturkeun urang tapi tong caang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah. Si papa di mana? Allah Akbar. Oh itu si papa. Tong caang teh, deketan urang. Deketan. Deketan hayu kan. Tapi tong caang teh. Nya. Anak geus seuti. Urang apa mana? Abi mung maju di dia Kang Adit ah. Heeh. Kang Adit abi di dieu nya. Kumaha? Abi di dieu nya. Oh. Sekar, Arum, Lasmining, Puri. Heeh. Wah, nego jeung bangsa maneh. Sekar, Arum, Lasmining, Puri. Nggak mau gua. Belum sadar mah nggak mau dia. Kayak nggak tahu aja guys. Orang yang kemasukan suka ngacak-ngacak anjing. Alhamdulillah pap. Eling pap. Cai di payung di itu. Allahu Akbar. Astagfirullah. Nah ngomong eta wae Kang Adit. Kan eta ieu nama ranehna. Hah? Sekar Arum Lasmining Puri cenah caritana. Tapi dah kumaha deui. Tinggalnya saya nu bikangna ieu. Ayo. Lingkaranna mana buleudana cek urangnya make buleudan. Ayo. Mau balik. Astagfirullahaladzim. Terus kumaha sekar wae. Si Sekar mah anjing. Anu bareto nu ku si Acung. Geus bae. Urang geus menang. Naon emang orang kunaon? Sekar nu si Acung nu kumaha eta nu nini kamari diduduk di dieu si Sekar mah. Apa? Kumaha lanjut. Geus. Hah? Lalaki Kagok atuh nu awewena. Nu awewena bekur lagi. Kagok, hah? Nah itu mah Eta nu lalaki teh kumaha dikunci. Anjing.
Goblok godak anjing. Yuk, tong jauh. Itu seudeuh udah goblok bodo amat anjing geus raya bodo amat. Ini ke pos yuk. Dit. Ke pos. Itu berarti tinggal ceweknya guys. Tingkat 2 tinggal ceweknya guys. Guys, orang geus eling giliran mana tuh teh eling. Iya guys ya, nanti suruh Kang Adit botolin guys. Yang cewek teman-teman, kita tunggu Kang Adit di sini guys. Kita suruh botolin. Nggak ada air lagi, beak yuk sayo. Iya. Ipin. Sekar Arum itu artis yang memeranin Angling Dharma Takuat Dewa anjing. Beti si Leo kaduduk, iya guys. Lumayan cantik Pop daripada yang kayak Sumala. Iya guys. Cai. Minum meletak. Alhamdulillah cai. Goblok seri anjing. Siapa kan kuai ngomong tong keluar. Mana nu keluar anjing. Mana tong keluar. Mana kadang geus jauh keluar berbahaya suku kaduruk kejauhan. Dah si anjing ditumbalkeun. Kan aing ngomong yo ulah keluar cek urang teh. Mana karek ingkah hiji suku wae geus kaduruk suku komode mun kabeh anjing. Anjing yang awak-awak kabeh anjing geus ulah hirup anjing gitu mah. Habis berarti Ambre ya teman-teman ya. Menurut kalian masih habis atau masih ada nih? Ini sebenarnya tinggal tingkat 1, tapi tingkat 2-nya aja ini Kang Adit nggak beres guys. Tingkat 2-nya nggak bisa beres teman-teman. Itu nggak tahu yang cowoknya itu dikunci apa ditiadakan guys. Masih wah Kak Galeri Queen semangat banget Kak Galeri Queen. Cing. Kita mun tidak terselamatkan GPT tanpa papap mungkin lebih asik, setuju nggak guys? Ini omongan mereka teman-teman. Omongan dia, setuju nggak? Kalau nggak setuju kita kick orangnya guys. Kalau setuju kita biarin orangnya. Ini kalian setuju nggak omongan ini? Tidak, kick. Oh berarti kick aja ya. Blok berarti ya guys ya. Kita blok aja orangnya guys. Cewek belum tahu gak Kak, cewek belum tahu namanya. Kita blok. Ya kalau setuju kalian semua setuju nggak apa-apa guys, gua GPT tanpa gua nggak apa-apa, aman-aman aja. Yang tadi cewek belum tahu namanya. Oh nya. Baiklah, kena nyakeun deui lah kasih Kang Adit lah. Kita cari tahu guys nanti guys. Dari dulu GPT tanpa papap nggak seru katanya. Iya guys, itu si Kang Adit harusnya ngebeku. Pap, suara lakinya gimana? Suara laki? Maksudnya gimana Miko? Suara laki. Dit? Adit guys. Dit? Bentar Kang Adit. Dit?
Kadit. Kadit. Oke, itu Kang Adit udah kelihatan ya guys. Kang Adit lempang juga genderuwo gitu anjing hitam. Oh, ini juga genderuwo anjing. Bawa-bawa si genderuwo. Yuk tanya lah kemana yuk. Anjing, sorot Tanya. lain. Bener anjing. Tanya lah kemana yuk, genderuwo lain yuk. Kang Adit genderuwo lain kan? Genderuwo lain. Lain. Tadi mana kenaon keluar lingkaran guys. Kang Adit tuh udah nangis-nangis guys. Gua tuh sebagai guru dari Kang Adit tuh harus peduli anjing. Gua tuh mau nulungin teman-teman. Gua tuh mau nolongin Kang Adit. Kang Adit tuh udah nangis-nangis di belakang guys. Masa gua nggak nolongin guys? Kan jelas tadi Kang Adit nangis. Udah selesai. Dari tadi dari jam 11 lebih kan, setengah 12 guys kita guys. Siapa yang nanyain itu, Pap? Yang belum beli tiket, explore aja sendirilah sana. Suara laki pas depan Sueb teh apa? Suara laki. Nggak ngerti Amiko suara laki pas depan Sueb. Pas mana sih Amiko? Ini awewe mah ngencarnya. Ngencar. Ari eta nu lalaki bieu. Kabeungkeut manehna. Aya nu mawa engke. Tapi aya. Ente berarti Aya itu lebur. ngan kedeung deui pas eueuh. Kayak nu mawa. Tapi Oke guys. Jadi challenge kata Kang Adit, challenge gerbang pertama besok dibukain kagok. urang rek wanti-wanti eta nu bikang mah kurang diantep. Bisa keluar di daerah dieu rek ka imah maneh rek ka imah mana. Sia anjing. Bener. Eta orang yang mancing anu ti luhur-luhurna. Maksudnya kieu lamun kamari orang kan nangkep obrolan di nu kokolot orang dia kamari. Tadi namun bisa beresan tamatak erek live rek henteu nya urang pasti kudu diberesan ngan teu nyerahana kitu maksud urang. Wayahna mun aya nanaon mah telepon we urang bisi datang ka imah. Nya beresan atuh dit. Amenu si awewe na amenu di luluhurna tarurun. Tapi da iku garis jeung jalur mah ka urang. Beresan anjing warga kemasukan massal anjing. Mah puseurna di urang sih sabenerna. Ngan maraneh pan aya di dieu jeung urang. Ulah. Ayo amis aya kan ya. Teu aya Kang Adit. Oke udah ya teman-teman ya. Eta nu awewe teh bisa tuh di botolan gitu ngarah teu ngudag aing. Moal ngudag maneh mah moal kan urang mah hati-hati teh maksudna bisi maneh ningali maneh panik gitu. Ai nepi ke ngagorogot ngarontok mah moal. Bisi asup kana impian maneh atawa kumaha nu kararitu. Ya jadi guys tadi ceweknya kita nggak tahu namanya siapa. Tapi yang jelas dia jadi janda di sini teman-teman. Goblok jadi janda tah. Dia jadi janda soalnya yang tapi satunya. Tapi can bisa sakukumaha eta. Sebab dia jeung lalakina lamun lalakina leuwih sakti maneh. Hah? Ulah nyepira tuh. Anjing. Udah guys, dengan begitu kita amber selesai ya teman-teman ya. Kelar nggak usah balik lagi ke sini guys, makin sakti gerbang 1 nanti mengerikan guys. Nanti kalian jangan minta lagi lanjut gerbang 1. Wah udah guys, udah nyerah kita. Henteu eta mah. Bade live bade henteu abdi teu janten mah. Nah, itu malah biar jadi urusan Kang Adit aja, teman-teman. Kan abdi mah nginfokeun. Bade live ade henteu terangkung. Ya, Kang Adit bakal kesini katanya sendiri ngeberesin kata karyang juga, kata karyang nih guys, kata karyang gembira. Kata Kakak Muning ini emang harus diberesin, teman-teman. Kakak Muning nge-WA gua, kalau nggak diberesin nanti bakalan ada mamala atau ujung-ujungnya. Makanya Kang Adit mau ngeberesin juga, guys. Itu.
Maksudnya nggak harus besok, nggak harus sekarang. Yang nggak tahu terserah Kang Adit teman-teman. Ya udah gitu aja ya guys ya. Mau ada yang mau ditanyain apa guys, silahkan guys. Kita kasih mungkin 10 sampai 5 sampai 10 menit guys. Rp5 juta live saja kan gablek duit wae Juandi mana anjing. Nggak pernah beli tiket aja lu, sok-sokan lu. Beli tiket kagak pernah 5 juta live, 5 juta live. Rampes. Nah. Aturan linggi. Sadit. Jual haturan tinggi. Yang bener saya Kang Adit. Nggak tahu guys, ngobrol sama siapa, ngobrol sendiri anjing. Nah, kalian mau lihat orang gila nggak guys? Nih, ngobrol sendiri. Nah ini orang gila guys, ngobrol sendiri. Oh. Cenah. Kunaon dua anak ngomongkeun Sekar Arum Lasmining Puri. Nah guys, panggil Teh Nopi guys, panggil Teh Nopi. Kumaha Dit? Nah Dit. Nu panto gerbang kahiji karek eta Sekar Arum Lasmining Puri. Hah? Mak konon non. Nu panto non? Kahiji. Oh. Balik. Ngadat yuk, ngasih ngadat yuk, balik yuk. Gerbang pertama. Udah marah guys, udah marah. Anjing ngaku aing tinggalin tempat Gerbang pertama lain gerbang kosan we gitu. Oh, Sekar Alum. Anjing plot twist banget. Sekar Alum Lasmining Puri teh berarti di gerbang kahiji lain ini kamari Dit. Bangsat anjing. Balik. Pada mana? Balik. Jadi Lasmining Puri eta teh. Lain. Fuck anjing. Pantesan. Guys. Barang-barang preparekeun kabeh. Coba. Oh. Ternyata dia orang raja terakhirnya, guys. Raja terakhir. Anjing. Gua kira cuman Yakuza doang. Ya kalian apaan sih kalian mah nggak nonton dari awal teman-teman, dari episode 1 ini tuh udah episode 4 teman-teman. Ini tuh udah Antek-antek nah itu berarti enggak. ini tuh udah episode 4 guys. Jadi Sekar Arum Lasmining Puri dari kemarin kayak duet riang gembira sama Mbah Suradi tak kuat guys. Lihat guys, kemuning guys. Ya paham aja, paham nggak? Teh Dea paham nggak? Ternyata si Sekar Arum yang kemarin dipanggil itu bukan sosok nenek-nenek yang dibakar dileburin. Ternyata ada di gerbang pertama nanti Kang Adit kesini ternyata guys. Ngerti ya yang nonton dari episode pertama, ngerti ya kalian ya? Oh, anjing. Aduh. Yuk guys, beresan yuk. Masih ngadat yuk. Ya udah guys, kita pamit undur diri dulu guys. Kang Adit udah marah-marah teman-teman, kayaknya udah nggak kuat. Jadi Kang Jar harus turun teman-teman. Sekarang Kang Jar mau ke dalam lagi pakai cincin, mau bantai-bantai di dalam sana. Mau buka gerbang ke-7 gerbang itu 1 2 3 4 5 7. Mau dibuka. Jadi di sini kita pamit undur diri dulu ya guys ya. Makasih buat semua yang udah pada support, yang udah pada di grup. Thank you banget semuanya guys. Kalian buat coba foto. Ada yang mau ikut nggak kalau nanti Kang Adit coba tembusin gerbang pertama yaitu Sekar Arum Lasmining Puri, karena kita di sini nggak ada support loh guys. Bener support kalian, support gua tuh cuma dari kalian. Kalau kalian mau ikut, gua tanyain sama Kang Adit kapan itu. Kalau kalian mau ikut dan siap beli tiket, yang nggak beli tiket nggak usah typing setan anjing. Kalian
kalian cuman mau nontonnya aja. Ini yang kemarin beli tiket aja setan kalian ya, yang nggak beli tiket riweuh kalian anjing. Gas berarti banyak ya. Gua di fotonya gua di grup aja lah. Di sini gua tidak percaya teman-teman. Nah ini yang gua tahu mah nih si Agustus ya. Agustus. Terus siapa lagi nih? Nggak ada lagi nih yang typing gas nggak ada lagi. Hitman, Fatih Askar, Yuka, Anta, Mai Charlene, Kang Cukur, Sandi, si Kaito juga, si Kaito, si Mang Rimons, Deya, Mas Al nih yang gue atau Scorpio, Ketua, yang lainnya mah itu guys yang gue tahu guys. Nah Mang Ray Anugrah, berarti gas ya. Ya udahlah banyak juga yang foto. Nanti buat mastiin kita foto juga di grup ya. Di sini kita pamit undur diri guys. Kang Adit udah marah-marah. Kita pamit undur diri. Thank you banget buat kalian semua. Thank you yang udah support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghost Panic Team. Nampak kita kabur. Doain Endan biar datang teman-teman. Jadi kalau Endan datang nggak terlalu berat guys. Paling 10 ribu juga ini guys. Doain Endannya masih sakit teman-teman. Masih ada urusan lagi. Nggak bisa datang guys. Nggak belum bisa datang gitu. Yaudah kita pamit undur diri ya. Kita bahas di grup nanti ya guys ya. Kita bahas di grup nanti guys. Yang mau masuk grup, yang mau ikut patungan, yang mau ikut tiket buat next, japri gua aja guys. Bye-bye teman-teman. Oh jadi si Sekar Arum eta teh anjing goblok nih si